A blessed and wonderful Sunday to everyone. We are here again to honor the Lord by listening to His Word and by learning from Him. We will continue our sermon series about faith across generation. And this morning, I will be preaching a sermon entitled, Faithful Through the Ages. Kindly open your Bible with me in Exodus chapter 3, verses 13 to 15. Exodus chapter 3, beginning 13 to 15. The word of the Lord says from the NASB 1995 edition, Then Moses said to God, Behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, The God of your fathers has sent me to you. Now they may say to me, What is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, Thus you shall say to the sons of Israel, I am sent me to you. God furthermore said to Moses, Thus you shall say to the sons of Israel, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial name to all generations. May the good Lord bless the reading of His Word. Ingon pa nila, usa sa sakit nga modapo sa usa ka tawo nga wala na joy kaayuhan, mao kining pagka malimtanon. I noticed that since from the beginning of time, humanity has had a habit nga makalimot. Usahay makalimotang nga anniversary na di ay nato. Usahay makalimotang nga birthday di ay sa ato ang asawa. Usahay makalimot pod ta nga tingbayad na. It seems that kining pagkamalimtanon naa nagayod kini sa atong pagkatawo. On the other hand, naapod mga butang nga gusto nato kalimtan apan dili jud malimtan. Sama na lang anang gusto nimo siya kalimtan, gusto nimo siya likayan. Apan bisan unsaon nato paglikay, pagpaningkamot nga likayan, it seems that dili jud siya or dili jud siya mubiya kanato. Well, the reality is this. There are things in this world that we easily forget, and there are things we simply cannot forget. Sometimes we wish we could forget certain moments or leave them behind, but they remain. We hope that by ignoring them, they will eventually lose their power over us. And you know, this kind of struggle, dili na kini bag-o, dili lang kini sa atong generation karon, but it happened even in scriptures. Take Peter for example. After denying Jesus 3 times, he probably wanted to forget what he had done. He was broken, he was ashamed, but look what happened. Jesus still met him on the shore and said, Feed my sheep. Another person we can look at is Moses. Moses also tried from his calling. After everything what he had done in Egypt, after killing an Egyptian and being rejected by his own people, he fled into wilderness. Huna-huna ni Moses nga settled na siya sa disyerto, murabag naka-move on. But even siya na settled na, ang Diyos wala pagayod mas settled sa iyaha. Moses tried to forget what he had done in Egypt, but God had a different plan. God wanted Moses to remember something that very important. God wanted Moses to remember that He is a God who never forgets His promises.
Siya ang Dios nga dili maabandona sa iyang katawhan. Siya ang Dios nga mahinahimong matinumanon kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. The same God nga naglihok sa matag usa karon kanato. Kining Exodus chapter 3 verses 13 to 14, mao kini ang turning point nga kung asa si Moses nakadawat og pinasahi nga tawag. Si Moses nakadawat og pinasahi nga tawag dili para sa iyang kaugalingon but an entire nation of Israel. After years of exile in the desert, ang Diyos nagtawag kaniya nga pabalikon siya sa Egypt and lead the Israelite out of slavery. But Moses hesitates. He asked God, unya, kung naay mangutana sa akoa kung kinsa ang nagpadala kanako, unsa mang pangalan akong igahatag. And you know what? God doesn't just give him a name. God gave him a legacy. Unsa di ay ning legacy nga gihimo sa Dios? In verse 15, God mentioned there 3 patriarchal names. When God called Moses from the burning bush, he introduced himself not just as God, but as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. In the Bible, when we say patriarchs, we are talking about the fathers of Israel. These are Abraham, Isaac, and Jacob. They are called the patriarchs because God used them to begin His chosen people. When we hear the called patriarchs, when we hear the phrase God of Abraham, Isaac, and Jacob, it is not simply a repetition sa ilahang mga pangalan, apan usa kini ka deklarasyon sa covenant sa Dios o sa iyang pagkamatinumanon sa mga nilabay nga mga generation. Para masabdan nato kung unsa ning gihimo sa Dios, balikan nato ang ilahang history. Ang legasiya sa Dios nagsugod kini sa usa ka tawag. You know, kung basahon nimo ang Genesis chapter 12, God called Abram ug ang Dios naghatag kaniya og promesa. God said to Abram, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Kung basahon nimo ang book sa Genesis, imong ma-observe dito nga halos pare-parehas og status kining mga asawa nila Abraham, Isaac, og Jacob. Why? Because una, Abraham and Sarai had no children. Wala sila'y anak. Sarai was a barren woman og imposible nga magkaroon sila og anak. But God promised nga magkaroon sila og anak nga lalaki mismo gikan pa kang Abraham. Og nahitabo kini sama sa promesa sa Dios. Sarah bore a son and named him Isaac. Now Isaac married Rebekah. What is something similar with Rebekah's condition and Sarah's condition? Rebekah was also barren. Sila'y walay anak. But again, pinaagi sa intervention o gahom sa Dios, God gave them twin sons nga mao si Esau o Jacob. Esau or Esau and Jacob. Now Jacob came and wanted to marry Rachel. Jacob worked for 7 years para lang iyang maangkon si Rachel. But on the night of their wedding, Laban deceived Jacob and gave him Leah instead. Naunta ang gitrabahuan ni Jacob mao si Rachel. So Jacob confronted Laban and he said, si Rachel man ang ako ang gitrabahuan, nganong si Leah man imong gihatag. Ingon si Laban, well sa among kultura, kung naay magulang nga single,
dapat siya'y mauna og minyo. Mao man na ang ilahang kultura. Ug tungod lagi kay love kaayo ni Jacob si Rachel, he worked for 7 years again. Ladies, take note of that. Kung naa gani gusto makipagminyo ninyo, then choose someone who are willing to go through hard work. So Jacob was willing to work again for 7 years. To make the long story short, naasawa gayud ni Jacob si Rachel, but there was a problem. Rachel was barren as well. Rachel tried everything she could think of, and in desperation, iyang gihatag ang iyang maid servant nga si Bilha ngadto kang Jacob as a wife so that she might raise a child through her. But Rachel remained without a child of her own. She waited, she prayed, then one day God heard Rachel's cries. And through God's intervention, nagkaroon og anak kining si Jacob og si Rachel. One night, God appeared to Jacob in a dream, ug ang Dios nag-confirm sa iyang covenant nga iya pang gihatag kang Abraham og Isaac. After wrestling with God, gihatagan siya og bag-o nga pangalan nga mao ng pangalan nga Israel. In other words, ang pangalan ni Jacob na ilisan na og Israel. Jacob became the father of the 12 sons who would become 12 tribes of Israel. If you remember in my last sermon, I shared to you ang kinabuhi ni Joseph. Joseph, usa sa mga anak ni Jacob. Si Joseph, gihimong instrument sa Diyos nga pinaagi kaniya, ang Diyos nagluwas sa ilahang pamilya sa grabe nga famine o gidala sila gikan sa Kanaan ngadto sa Egypt. Ang covenant sa Diyos nga gihimo kang Abraham, Isaac ug Jacob nagapadayon kini. Why? Because even during the great famine, God saved their family and brought them to Egypt. O karon nga naa na sila sa Egypt, nakasinati sila og grabe nga slavery. Wala gayud malimtan sa Dios ang iyahang covenant. Nagplano ang Dios nga pagawason ang iyahang katawhan, pinaagi sa iyahang servant nga mao si Moses. So why did God mention the 3 patriarchs by name? Why did God mention the 3 patriarchs by name? To remind Moses that God is faithful to the past. To remind Moses that He is the same faithful God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kung tan-awon nimo ang kinabuhi sa kining tulo ka babaye nga asawa ni Abraham, asawa ni Isaac, asawa ni Jacob, halos pare-parehas na sila og estado. They were all barren, but why God chose this woman to reveal Himself? And why God chose this account when God revealed Himself to Moses? Why? Because God wanted Moses to do impossible as he led the Israelites out of Egypt. But take note of this. Dili kini sa sarili nga pamaagi ni Moses, dili sa sarili niyang kusog, dili sa sarili niyang kaalam, dili sa sarili niyang gahom, but through God's power and intervention. Kay nga naman, kung tan-awon nimo ang stories sa iyahang mga fathers, Abraham, Isaac, Jacob, naa sila sa kahimtang nga impossible apan tungod sa intervention sa Dios, tungod sa gahom sa Dios, nahimo kining possible. Gusto sa Dios nga masabtan ni Moses nga siya ang Dios nga nakahimo og mga imposible nga mga butang sa iyahang mga ancestors. God wanted Moses to understand nga ang Dios wala gayud mahilayo kanila. Kung nakahimo ang Dios sa mga imposible nga mga butang, mahimo usab niya kini aron sa pagpagawas sa iyang makatawhan diha sa Ehipto. Ang pagpagawas sa mga Israelites sa out of Egypt dili na kini bag-o. In fact, it was the continuation of God's redemptive plan for generation. Do pipipila naman ka mga tuig ang nilabay,
and Israel had fallen into slavery in Egypt. Apan ang Diyos wala gayud makalimot. His plan was still continue. Ug tungod ang Diyos wala lang siya mahimong matinumanon sa mga niagi, He was moving once again. Iyang nakita ang oppression sa iyang katawhan, iyang nadungog ang mga hilak sa iyang katawhan, iyang nabati ang ilahang mga suffering o panahon na para sa paglihok. Dili tungod kay ang katawhan angay mudawat niini, but because He is a God who keep His word. God wanted His people to know that the same God of their fathers was not only faithful to the past, but the God who would rescue them in the present. Wala siya mabago. Wala siya mubiya kanila. Sama nga siya nahimong matinumanon sa una, mahimo po siyang matinumanon sa karon. Ang iyang presensya, ang iyang gahom, o ang iyang promesa, nagapadayon kini sa pagpamuat. The God who walked with their ancestors, mupagawas sa ilaha sa Ehipto, proving once again that He is truly faithful through the ages. Mga igsoon, God was not only faithful to the past, but God is faithful in the present. In verse 14, it says, kanagibilugan ako diya, I am who I am. Kini nga powerful statement, dili lang siya naga-declare sa iyahang pangalan, but God declares His eternal and changing natures as well. Buot pasabot, dili lang siya ang Diyos nga nahimong matinumanon in the past, kundi siya pod ang Diyos nga matinumanon in the present. Sabon ako mga igsoon, dili lang siya ang Diyos nga nahimo nga matinumanon in the past, but He is also ang Diyos nga nahimong matinumanon sa karon. When God declared this to Moses, He was declaring that I am present, I am aware, and I am involved. Nakita gayud sa Diyos ang suffering sa iyang katawhan sa Egypt, ug wala siya mubiya kanila. He is the present working behind the scenes for the deliverance of His people. And you know what? Ang ligasiya sa Diyos, wala lang kini maundang sa ilaha. Wala lang kini kutob sa pagpagawas sa panahon nga nigawas sila sa Ehipto, apan nagpadayon ang ligasiya sa Diyos hangtod kanato karon. Ang ligasiya sa Diyos dili lang kinikutob sa panahon nga nanggawas ang mga Israelite out of Egypt. The same God who called Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, and Moses is the God who walks with His people today. So timan-i kini nga kamatuoran, the I am who walk with their ancestor is the I am walking with you today as well. Iyang nakita ang imong suffering sa kinabuhi. Nakadungog siya sa imong mga pag-ampo. He is moving bisan wala nimo kini makita. God is faithful and willing to walk with you, to help you, and to lead you into His promises. You are not forgotten. You are part of a divine legacy of grace. Therefore, trust Him because He is the God of now. Siguro pipila ka nato naghuna-huna na nga unsa na lang ang mahitabo sa akong apo, sa akong anak kung wala nako. Kinsa naman ang muatiman, kinsa man ang magpahinumdum sa ilaha, kinsa kaya ang gamiton sa Diyos kung ugali man mawala nako? Kinsa kaya ang magpahinumdom sa akong anak, mo remind sa ilahabahin sa pulong sa Diyos? Well, don't worry about it. Because the God of Abraham, Isaac, and Jacob is not only faithful to the past, is not only faithful to the present, but He is faithful to the future as well. Why I say that? Let's read the last verse 15. It says here,
God furthermore said to Moses, "This is what you shall say to the sons of Israel. The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is the name for all generation to use to call upon me." When God declared that this is my name forever, and this is the name for all generation to use to call upon me, it implies that God will be faithful in the future as well. When God told Moses about this, that moment was not simply about God's identity, but it was about God's promise. A promise of God's faithfulness and His presence, His power will not be confined to one place in time or to one group of people. Meaning to say, ang pagkamatinumanon sa Diyos, wala lang kini nagpabilin sa usa ka oras, wala lang kini nagpabilin sa usa ka grupo sa katawhan, dili lang kini kutob sa usa ka generation. But when God said, "This is my name forever," He was assuring us that who He is will never change. Kung kinsa ang Dios, wala gayud siya'y kausaban. Kana nga declaration, mahimo ka ng atong comfort and a call to us. It comfort us because the God nga nagpagawas sa mga Israelite, nagpagawas sa Ehipto, mauusab ang Dios nga nagatubag sa atong mga pag-ampo. And it calls us tungod makasalig kita kaniya o makatawag kita kaniya not just as a historical figure but as the living God who walks with us daily. Kung unsa ang iyahang gahom nga gipasanati sa unang panahon, mauusab ang gahom nga galihok kanato karon. Kung nakahimo siya og mga impossible nga mga butang sa mga niagi, mahimo usab niya nga mohimo og mga impossible nga mga butang sa karon. Ang Dios nga atong ginaalagaran, atong ginasimba, wala gayud kausaban. You know what? This generation may come and go. Wala lang takabalo kinsay mauna. This generation may come and go. Ang mga kultura mausab gayud kini. Ang kinabuhi mo atubang gayud og mga kalisod og mga pagsulay. But listen to this. Ang Dios magpabilin gayud og dili gayud siya magbag-o. Ang iyang covenant magpabilin kini, His redemptive plan nagapadayon kini og magpabilin kini gayud tungod ang Dios, siya ang Dios nga walay kausaban. The God who spoke to Moses will walk with your children and with their children because His name, His power, and His love endures forever. Mga igsoon sang si Moses nagatubang diha sa burning bush. Hesitant kayo siya. Daghan siyag mga pangutana, daghan po siyag mga alibay nga para lang dili dawaton niya ang tawag sa Dios kaniya. Kabalupod ko nga kung kita ang naa sa posisyon ni Moses, daghan pod sa atoa hesitates, daghan pod sa atoa ang moalibay og mangutana, what if they ask me who sent me? Kung naay mangutana kinsa ang nagpadala kanako, unsa man akong itubag. You know, kung kita ang naa sa posisyon ni Moses, pipila pod kanato ang magduha-duha sa pagdawat ug mangutana gayud ta, unya pastor, kung naay mangutana nako kung unsa ang kaluwasan, unsa man akong itubag. What if naay mga mangutana sa kuag kung kinsa si Jesus, unsa man ang saktong tubag na akong itubag. Kung naay mangutana or mangayo og pruweba, evidence nga ang Dios buhi, unsa may akong ihatag. You know, our response to God's call is not about what we can give, what we can say, or what we can prove.
But our response to God's call should simply be, I will. I will, Lord. 3 times in this short passage, the author repeat the phrase, has sent me to you. Kini nga repetition, dili kini accidental. It is intentional. Each time the phrase is spoken, it reminds us nga kining misyonohon nga buluhaton, dili kini naga-based on human strength, but on the authority of the eternal God. So unsa may pasabot ni Eni kanato, meaning to say, kita pod gipadala sa Dios, but not with our own words, not with our own power, not with our own effort, not with our own wisdom, but with the authority of the great I am. Busa, kung ikaw o ako pagatawag sa Diyos nga mahimo-himo o bisyonhon nga buluhaton, our response should always, I will. I will, Lord. Because the great I am, mahoy muhatag kanato og pamaagi aron sa pagluwas sa iyahang mga katawhan. Remember always, we are part of legacy of calling an ordinary people chosen by an extraordinary God nga modala sa iyahang pangalan. That is why we need to pass on the calling. Not just story of what God has done sa atong kinabuhi, but the reality kung kinsa ang Diyos sa atong kinabuhi. We must tell our children and their children because His name is not just a memory. Nindot man ang mag-share ta sa atong anak, pero i-share na lang jud nato kung unsa tong gibuhat sa Dios sa ato ang kinabuhi. You know what, na usa ka magbalantay sa old, grabe na ka-old nga lighthouse. Og siya nagabantay pipila na katuigan ang nilabay. Surprisingly, kini nga old lighthouse nagikan pa kini sa iyahang lolo. Gipasa kini sa iyang amahan o gipasa pud kini ngadto kaniya. Unsa man ang kahimtang sa panahon sa maong lugar, mapabagyo man or gabii, ang maong old lighthouse wala gayud maundang sa pagsiga. Pipila na pod ka generation of sailors ang mga nilabay sa maong lighthouse, but the lighthouse was always there, shining faithfully in the same spot. Sang ang mga sailors nakalabay sa maong old lighthouse, ila kining gitawag nga the keeper's light. Not just because of the structure, but because of the man who never failed to tend it. Usa ka gabi ni ana nay usa ka batanon nga sailors nga kung asa nakasinati og bagyo sa dagat. Wala siya magamit tungod ang iyahang kumpas, naguba, nadaot og halos wala na siya makita, puro na lang kangit-ngit og mga balod sa iyang palibot ang iyahang naangkon. Grabe ang ulan og hangin, apan sa iyang pagtan-aw sa panganod, naa siya familiar nga suga nga nakita. Nakita nga kung asa nagsiga-siga ibabaw sa panganod, na kung asa maupod kini ang lighthouse. Ang suga nga iyang nakita, maupod usab di ay ang suga nga naggiya sa iyahang lulo o sa iyahang amahan sa daghanang katuigan nga nilabay. When he finally reached the shore safely, iyang gipangutana ang tig-atiman sa lighthouse. Ingon siya, hangtod kanus ang nga kining old lighthouse magpabilin sa pagsiga. Ug ang tigulang nga tigbantay nag-ingon, as long as naapay mga sailors diha sa kadagatan, naara ko diri magpabilin, adlaw o gabi, may bagyo man o wala, kining suga sa lighthouse magpabilin kining nga musiga, ug modala og
kahayag. Mga igsoon ako diha kang Kristo, I do not know exactly what storms you and your family are facing right now. Wala gayud ko nakabalo kung unsay mga bagyo nga imong ginatubang karon o ginatubang sa imong pamilya. Siguro na ay mga dili pagsinabtanay or conflict diha sa sulod sa inyong panimalay nga nagdulot na og lalom nga sama diha sa inyong kasing-kasing. Maybe naa kay igsoon nga naglahi na og landas nga ginatahak, lahi na nga dalan ang ginatahak, and every time nga makita nimo siya, it breaks your heart tungod kay nahilayo na jud siya diha sa presensya sa Dios. Perhaps your family is carrying heavy burdens, financial struggles, sickness, loss, or uncertainty about the future. Or maybe ang uban sa inyo diri na aray ginatago-tago. Wala gayo tungod kay wala gayoy nakasabot sa kung unsa ang imuhang ginaatubang karon. Mga igsoon, naapay paglaom. Walay kusog nga bagyo diha sa gahom sa Dios. Sama nga ang tagbantay sa maong old lighthouse, wala gayud ma-failed sa pag-atiman sa old lighthouse. Ang presensya pod sa Dios wala pod mausab. Ang iyang kahayag nagadanag kini sa imong kinabuhi no matter how dark or suffering ang imong ginagian karon. Ang generation sa mga magtutuo sa mga nauna na kanato makatestify gayud sa kini nga kamatuoran. Niagi man sila og intense war, niagi man sila poverty, niagi man sila sickness, niagi man sila persecution, apan ang presensya sa Dios, ang kahayag sa Dios wala gayud kini mausab. And the same faithful God who guided them is still guiding us today. The young sailor in the story found his home dili tungod kay sa iyahang kusog, dili tungod kay sa iyahang kompas, but because of the faithful light. In the same way, your family will not survive by your own strength. It is not about how much you can give, how much you can prove, or how strong you think you are. But it is about trusting the keeper of the light, the Lord Himself. His mission is to guide, to rescue, and to redeem. So remember, when your family is struggling right now, declare this truth. God's light is still shining over us. When you feel like giving up someone you love, remember, the keeper never abandoned his post. When you feel lost in the waves of suffering, hold on, because the light of Christ nagadanag kini kanunay. Timan kanunay mga igsoon, usa ka sa mga suga diha sa imuhang panimalay. Usa ka sa suga diha sa imuhang panimalay. Sama nga ang tigbantay, nagmatinud-anon siya sa pagbantay sa old lighthouse. God has also called you nga mahimong kahayag diha sa imong panimalay. Pinaagi sa imong pag-ampo, pinaagi sa imong pagtuo, pinaagi sa imong kindness and your testimony. You can be the one nga pagagamiton sa Dios nga mahimong kahayag diha sa imong pamilya. Don't underestimate your faithfulness. Ayaw gayud i-underestimate ang imong pagkamatinumanon sa Dios. Because oftentimes, it is through one faithful person that God rescues an entire family. Ayaw gayud iingon nga ako ra may faithful sa akong pamilya. Why? Because oftentimes, it is through one faithful person that God rescues an entire family. So whatever storm your family may be facing right now, conflict, loss, rebellion, or pain, timan kini nga ang Diyos wala gayud maabandona kanimo.
ang iyang kahayag magpabilin kini, ang iyang pagkamatinud-anon dili kini mausab, ang iyang misyon dili lang aron pagluwas kanimo, but he also bring hope, healing, and restoration to your entire household. Just as he cared for Abraham, Isaac, and Jacob, he continues to take care for us today. Nagpadayon siya sa pag-atiman kanato. And the Word of God remind us today that His faithfulness does not waver. The same God who provided in the past will provide again in the present. The same God who sustained our parents and grandparents will sustain us now. Indeed, God is faithful through the ages. Magaampo kita. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong nga nagpahinumdom kanamo karong kabuntagon, O God. Nga imong pagkamatinumanon gayud, wala gayud kini kausaban, Ginoo. Nahimo kang matinud-anon, Ginoo, in the past sa ilang kinabuhi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Imong nakita, Lord, ang ilahang mga suffering when they are sa Egypt, O God. Wala gayud ka mausab, Ginoo. In fact, Lord, ang imuhang plano sa pagluwas sa imuhang mga katawhan nagapadayon gihapon kini hangtod karon, Ginoo. Salamat, Lord, sa imuhang pulong. Tungod pinaagi ni ini, Ginoo, mapahinumduman pod kami karon nga ang imong pagkamatinumanon, Ginoo, wala kini kausaban. O kini, Ginoo, nagdulot kini og kanang promesa kanamo nga kung unsa pud, Lord, ang amo ang mga suffering nga ginaagian karon sa kinabuhi, ilabi na, Ginoo, sa amo ang pamilya. Kami, Ginoo, nagatuo pod nga ikaw, Ginoo, magatabang pod kanamo. Salamat, Lord, sa imuhang pulong nga nagpahinumdom kanamo karong kabuntagon. Indeed, Father, you are faithful through the ages. Busa, Lord, amo kang ginadayig o ginasimba. Tungod kabalo kami, Ginoo, nga ang imong pagkamatinumanon, Ginoo, sa imong katawhan, hangtod karon, Ginoo, wala kini kausaban. Among ginabalik ang tanang dungog ug himaya diha kanimo, in Jesus' name. Amen and amen. Mayong buntag o God bless kaninyong tanan.